bien, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de discuter avec vous d'un sujet d'actualité qui sévit depuis quelque temps en Égypte. C'est bien sûr cette invasion de criquets. Alors, avant d'introduire mon invité, d'introduire le sujet, juste un petit mot de mon invité qu'il a évoqué hors antenne. Le criquet, comme tout être créé par Dieu, hein, comme je relate ces mots, c'est un signal d'alerte. Il a une utilité, comme le moustique a l'utilité de donner une alerte sur on va dire le côté néfaste du lieu. Eh bien, le criquet, c'est aussi un signal d'alerte pour dire, écoutez, vous avez en quelque sorte abîmé l'environnement et je suis là pour vous en avertir. Le criquet, il a quand même des conséquences. Si on ne le contrôle pas, il a des conséquences qui pourraient être fâcheuses sur l'agriculture. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été le cas en Égypte. On va voir ça plus en détail avec mon invité du jour, qui est le porte-parole officiel du ministère de l'Agriculture, le procureur Mohamed Tawfi. Dr Mohamed Tawfi, merci d'être notre compagnie aujourd'hui. اهلا بك اهلا وسهلا. Eh bien, docteur Mohamed, la première question que je vais vous poser, les mesures qui sont prises par le ministère de l'Agriculture, et d'abord c'est de savoir aussi, est-ce que les gouvernorats, la distance entre le gouvernorat et le ministère pose-t-elle des problèmes ou il y a quand même des centres de détresse qui sont contenus dans tout le gouvernorat d'Égypte justement pour lutter contre ce fléau? الجراد له هجرة موسمية من مناطق المنابت والتكاثر والتربية، اللي في الحالة بتاعتنا تحديدا اللي بنتكلم فيها الحالة الحالية من منطقة شرق افريقيا اللي هي شرق السودان واريتريا. دي بتبقى ناتج التربية على مطر الصيف بعد انتهاء الظروف البيئية المناسبة، وانه تبقى الظروف غير مواتية للجراد. يبتدي يهاجر الجراد من مناطق التكاثر الصيفي الى مناطق التكاثر الربيعي اللي هي تحديدا بتبقى على شرق البحر الاحمر، اللي هي مناطق السعودية، اللي منطقة الليث وبعض المناطق الاخرى اللي موجودة في شرق البحر الاحمر. الكلام ده بيبدأ من شهر اكتوبر، نهاية اكتوبر بداية نوفمبر. لو انه اعمال المكافحه اللي تمت في شرق السودان واريتريا كانت بكفاءه عاليه، فبتبقى الكميات اللي بتهاجر كميات قليله. السنه دي ما كانتش المكافحه على مستوى عالي، وابتدت تتوالى الاسراب بدايه من 7 او 8 نوفمبر 2012 لغايه يومين فاتوا فقط. اعمال المكافحه بتاعتنا احنا عندنا حوالي 65 قاعده فرعيه. الجراد اداره مركزيه تتبع الاداره المركزيه داخل ديوان الوزاره، لكن يتبعها حوالي 65 قاعده رئيسيه او فرعيه ولجان منتشره على ربوع مصر، سواء من الحدود الشرقيه او الحدود الغربيه او الحدود الشماليه او الحدود الجانبيه. دي منتشره. نملك من الاسطول السيارات والمعدات ان احنا نقدر نغطي. عندنا قواعد فرعيه داخل الجبال بمسافات قليله، المسافات مش بعيده، بيمكن تطعيم المكان من اي قاعده موجوده. وبنحرك اللجان من المنطقه الغربيه او من منطقه سيناء اذا لزم الامر الى من الوادي او الدلتا، بندفع بها الى المناطق اللي فيها فوران. السنه دي احنا وصلنا اكتر من حوالي 60 سرب يمكن لغايه النهارده. بيتم رصد الاسراب. طبعا معروف عندنا الهجره ازاي. الجراد ما بيطيرش، الجراد بيبقى محمول بالهواء. ده الطور اللي بيهاجر ده طور اما طيور غير ناضج، اما طيور يعني ادلت، اما طيور حشره غير حشره كامله غير ناضجه جنسيا، تتغذى قبل ما بتهاجر تقريبا لمده 15 يوم بشراهه لتخزين مواد غذائيه ودهون تساعدها على كطاقه كمصدر للطاقه اثناء عمليه الطيران. الحشره الجراد حشره ايربورن محمول بالهواء. الرياح اللي موجوده حاليا هي رياح جنوبيه شرقيه او في هذه الفتره جنوبيه شرقيه، بمعنى انه الاسراب بتاخد شمال شرق، وده الاتجاه اللي معروف في الفتره ديت.
احنا عندنا في وزاره الزراعه المعمل المركزي للمناخ بيوافينا ساعه بساعه، بنقدر نعمل فوكس على منطقه محدده اتجاهات الرياح شكلها ايه والحراره قد ايه. المعمل المركزي للمناخ عنده لينك بالهيئه العامه للارصاد الجويه، فاللي التقارير اللي بتطلعها الارصاد الجويه احنا بنحصل عليها من المعمل المركزي للمناخ. احنا بدأنا من 8/11 في منطقة أسطر اللي هو أدندان، بدأنا بعد كده انتقالها إلى منطقة الصحراء الشرقية الجنوبية، منطقة أبو رماد، منطقة الشلاتين، مناطق الصحراء الشرقية الشيخ الشاذلي أبرق العلاقي، انتهاء بالغردقة والقصير وسفاجة. كل أعمال مكثفة من المكافحة للأسراب. احنا يعني ما بيتمش القضاء 100% على كافة الأسراب اللي بتبقى موجودة، لكن اعمال المكافحه بتتم بشكل مرضي، بينتج عنها مخلفات او حشرات ما طلتهاش عمليات المكافحه بتتجمع تاني يوم الصبح، لانه احنا بنرصد بالنهار باللجان اللي موجوده بتتبع السرب بشكل مكثف. مع اخر ضوء بيبتدي الجراد، لانه الجراد حشره ذات دم بارد، بمجرد ما درجه الحراره تنخفض مع اخر ضوء ما بتطيرش ليلا. برضو ده كلام عشان ناكده، واحنا اكدنا انه في مرحله صيام هي الهجره للنضج الجنسي والتكاثر والحفاظ على النوع. لما اخر ضوء مع اخر ضوء بتبتدي تحط، بيكون احنا راصدينها، نقدر نعمل تقدير للسرب اللي حط ده مكانه فين، عدد اللجان المطلوبه قد ايه، لكن الكيمياء المبيدات اللي احنا مطلوبه معانا قد ايه، وندفع بيه لجان اخرى من مناطق قريبه او لجان المنتشره في الجبل، على اساس ان هي قبل طلوع الشمس يكون انتهينا من السرب تقريبا، ثم يبتدي بعد كده نبتدي نعمل تمشيط مره تانية، واذا كان هناك تجمعات اخرى برضو يتم رصدها، وهكذا لغايه ما الامور بتكلل بالنجاح. يا ما نفسي عايش انسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش انسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك خلق الله، يفرح كله معاه. ولا حتى روحه ملك ايديه، اللي معاه على طول مش ليه، ولا حتى روحه ملك ايديه. هو في قلبه من عليه شايل امل وشروق وحياه. إنسان شايل أمل بكرة، بيبان في الشدة ويطمن، ولا خان ولا عمره هيخون. إنسان جواي وجوايا،
Souvent confondus avec les sauterelles, les criquets ont eux des antennes courtes et multi-articulées. Leurs élytres sont longs ou courts selon les espèces. Leurs chants sont caractéristiques, parfois inaudibles pour l'homme. Leur système nerveux est constitué de ganglions cérébraux et d'une chaîne nerveuse ventrale reliant d'autres ganglions. Le criquet est donc un hyponeurien. Leur circulation sanguine est ouverte. Leur système respiratoire est constitué de plusieurs trachées reliées à des sacs aériens permettant le déplacement de l'air. L'air est apporté directement aux cellules par un système de trachéoles. La régulation de l'apport en air est effectuée grâce au niveau de liquide trachéolaire présent à l'extrémité des trachéoles. Plus il y a de hauteur de liquide, moins l'apport en dioxygène est fort et vice-versa. En ce qui concerne l'Égypte, on parle de criquet pèlerin. Justement, le criquet pèlerin est une espèce de criquet ravageur d'Afrique qui forme régulièrement des essaims dévastateurs. Il fait partie de la catégorie des locustes comme le criquet migrateur ou le criquet nomade. Ces migrations sont déclenchées lorsque la population atteint un certain seuil de densité. Les criquets deviennent grégaires et leur couleur devient plus vive avant de commencer leur migration. Le criquet pèlerin mange chaque jour son propre poids de verdure. Il doit accumuler des réserves de graisse avant de migrer. En ce qui concerne leur morphologie, la taille des mâles fait de 6 à 7,5 cm, celle de femelles de 7 à 9 cm, et le poids adulte est de 2 grammes. En ce qui concerne leur répartition, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, au Pakistan, en Inde et au Sahel, ils sont capables de traverser continents et océans en essaims ravageurs. Au Moyen-Âge, les chroniqueurs gallo-romains Grégoire de Tours nous apportent un cas dans le sud de l'Europe, une dévastation de l'Hispanie vers 584. Il raconte qu'à cette époque, le royaume de Manche Carpitanie était cruellement dévasté par les sauterelles de telle sorte qu'il n'y avait ni arbres, ni vignes, ni forêts, ni fruits, ni aucune verdure qu'ils n'eussent entièrement détruit. Les criquets pèlerins changent de comportement quand le nombre de ses congénères augmente. Normalement solitaire, il devient alors grégaire et forme d'immenses essaims qui peuvent atteindre plusieurs centaines de millions à quelques dizaines de milliards d'individus. Ce changement de comportement semble dû à une hormone qui est aussi neurotransmetteur, la sérotonine. Elle augmente quand les contacts sociaux augmentent et elle est indispensable pour qu'il y ait formation de grands rassemblements. Tous les 2 mois, une nouvelle génération d'insectes peut s'accoupler. La femelle pond ensuite dans le sable 2 ou 3 fois des groupes de 80 à 100 œufs que le soleil couve. En ce qui concerne l'invasion de